كوكو لي في عاودنا ولينا دروك غادي نبداو نديرو لو كيك نمبر اللي هو اون باز سابلي افيك اون كريم. بور لا بات سابلي تاعنا غادي نحتاجو 300 غرام فرينه، 200 غرام زبده تكون ا تمبيراتور امبيونت كريموز، عندنا 75 غرام نتاع لي زاموند، وعندنا 130 غرام نتاع السكر، 130 غرام دو سكر. نعاودو 130 غرام de sucre, 300 غرام de farine, 200 غرام de beurre et 75 غرام d'amande plus un œuf. Donc pour commencer باش نبداو غادي نبداو بالزبده. دونك الدهان تاعنا هو اللي غادي نحطوه في لو بول نتاع لو بيتران تاعنا. On va crémer le beurre avec le sucre. من الولا نخليهم يخدموا يضربوا بيان مع بعضهم. دونك غادي نضرب لهم انايا بلا فاي، نحتاج لا فاي في البيتران تاعي، نخليهم يضربوا واحد 2 مينوت ومن بعد نجي نزيد عليهم الحبه نتاع البيض. دونك شوفوا الخليط تاعنا كيفاش بياض. غادي نجي نهوده هنايا باسكو ما كانش كونتيتي كبيره، دوكو من بقى يضرب يطلع سور لو كوتي. غادي نهودوه شويه ونعاود نخليه يزيد يضرب انكور واحد 1 مينوت ولا هنا. غادي نجي نزيد له الحبه تاع البيض تاعي، نخلطها قبل ما نزيدها داخل. ندير الحبه تاع البيض تاعي في الوسط ونعاود نهود لي غوبو هذوك مليح باش يتخدم كاع البيض مع السكر والزبده. نشوفوا مليح بلي الحبه تاع البيض دخلت مليح مع لو بور ولو سكر. انا هنا غادي نزيد عليهم لي زاموند. انا لي زاموند هنا راني دايرتهم بالقشور، نجمو نديروهم غير بويدين وحدهم. اللي ما بغاش يدير لي زاموند ينجم يدير كلشي فرينه. دونك اي جو راجوت لا فارين، لي 300 غرام دو فارين et je remets mon pétrin à tourner. Donc le pétrin, dès que la pâte elle commence à se ramasser et à former une boule, on arrête tout de suite le pétrin. Il ne faut pas trop travailler la pâte. نجي هنا نهودها. دابا تكون خاصها كيما انا نتبع لي خاصها شويه فرينه. جو في لي راجوتي ان تو بتي بو نتبع لي الكول انكور. Alors je vais venir rajouter une toute petite quantité de farine. Que là c'est bon. البنات فوالا انا قلعت لاباط تاعي من لو بيتران، ندير شويه فرينه في لو بلان دو طرافاي بور لا راماسي. دونك شنو غادي نديرو
ندو 2 feuilles de papier cuisson اللي غادي نسيو نحلو عليهم هاد la pâte. Alors, moi à côté, j'ai préparé des chiffres, donc les chiffres que j'ai besoin pour le gâteau. J'ai préparé le chiffre 4 et le chiffre 3, donc j'ai été sur internet et j'ai imprimé le chiffre 4 et le chiffre 3 sur un papier A4, format A4, et après j'ai découpé les formats. Maintenant j'ai juste à suivre le tracé en fait des chiffres que j'ai devant moi. Donc pour faire ça, on va étaler notre pâte. Donc la pâte elle doit être à peu près à 3-4 mm, pas plus. Donc on a la feuille théorie. Et je vais essayer de positionner les chiffres théorie de façon à avoir 4 chiffres. Donc غادي نعاود ندير هنايا 4 ونعاود هنايا ندير 3. Donc avec un couteau tout simplement غادي نجي وندير le tracé تاعي. Essayez de tracer le maximum, le plus net possible en fait. انا دروك ما غاديش نقلع لاباط الزياده هذيك، ما غاديش نقلعها دروك باش تجيني ساهله. غادي ندخلها في الفريغو. faut qu'elle reste au frigo à peu près une demi-heure ou là une heure. Il faut qu'elle durcisse, le beurre il va figer et ça va être plus facile à démouler notre tracé en fait. البنات شوفوا راني خرجت لاباط تاعي، لاباط صابلي من الفريجيدير، راهي قاصحه دروك باش تجينا ساهله باش نديمولوها ونحطوها في السني تاعنا. On va venir récupérer notre feuille de papier cuisson. déjà هنايا شوفوا في هذه ملي كانت في السني في الفريغو هذا قساح. شوفوا غادي كيجينا ساهل باش نقلعوه بلا ما يلصق لنا في اليدين لا والو. نديرو اون بواط اللي غادي نريكيبيرو فيها لاباط تاعنا اللي رايحه. On a récupéré le abastéré qui me manque. Donc là je retire tout doucement sans essayer de les casser. Voilà. Et là on va venir récupérer les chiffres تاعنا. دونك هنا نقلعو كاع هذيك لاباط زياده.
فوالا البنات عاودنا ولنا دروك مع النمبر كيك. انايا راني حطيت لي شيفر تاعي ديريكتومون في لو كارطون دو بريزونطاسيون باش ما نقعدش كل خطره نعاود نقل فيهم. مالوغوزمون عندي هنايا لو كات يسي كاسي كي جيت نرفده، مي ريان دو ميشون بيسكو لو كات هذا درناه من تحت هكا باش ما يغاديش يخسر. اون ميم طون on va cacher avec la crème donc ça va pas se voir. وهنايا درت دو بونشادوي، وحده فيها لا كريم او ماسكاربون et la deuxième درت فيها un petit peu de crème mousseline اللي بقات لي من اللاير كيك تاعي. et j'ai préparé à côté aussi une demi-poire que j'ai coupée en tout petits morceaux pour mettre au milieu. Donc on va commencer par la crème mascarpone, mais on va laisser quelques places pour mettre un petit peu de la crème mousseline aussi. Donc on va faire des petites décorations comme ça. Donc les espaces là, on va essayer de mettre un petit peu de la crème mousseline. Et là, on va venir prendre des petits bouts de poire qu'on va essayer de glisser comme ça au milieu. Ça va garnir notre gâteau et en même temps ça va le rendre très tendre au couper. Et là on va venir mettre le deuxième chiffre sur le premier de cette façon là sans trop appuyer. Le 4 c'est pareil. Et là, on recommence la même opération. Par contre, ça, on fait très attention parce que ça va être celle qu'on va voir. Donc, il faut qu'elle soit quand même jolie. On essaye de monter en volume. Voilà le gâteau taillé. Maintenant il est prêt. Il reste juste la dernière décoration. Le number cake, on rajoute la décoration avec les fruits, avec les meringues et tout ce qu'il faut. Donc je vais le laisser pour demain puisque l'anniversaire c'est que pour demain. Donc là c'était les préparations les gâteaux aujourd'hui. Mais l'anniversaire c'est pour demain. Donc demain je finis les dernières décorations le matin avant de servir. Bon voilà البنات نبارطاجي معكم لا طابل تاعنا نتاع l'anniversaire اللي وجدناها. Donc voilà les gâteaux, le layer cake qu'on a fait ensemble.
Moi, je l'ai décoré avec le chocolat. Inch'Allah يعجبكم. قلنا لكم j'ai fait l'effet بالشوكولا. La décoration هذه حتى انا درتها بالشوكولا aussi. وهذا le number cake. Voilà comment je l'ai décoré avec quelques fruits, des meringues fait maison aussi, des petits cœurs au chocolat fait maison aussi. هنا حتى les petites framboises, je les ai remplies au chocolat aussi. Voilà, notre table, simple mais je pense qu'elle va être efficace. Partage avec du thé, café noir. Et voilà.